बाबू गो तम ना मना कह कनार तमे केन एती कुकरा रखी आइछ आर हमर घरे माइको बोली हमर एड की सुंदर नीति ताके भांगु चौलु छे बाबू हमर नागा बजरो छ हाय हाय ठीक अछि ना कहि देले घर के नेबो फेर का घर के नेबो पड़ा कह तो तमर ना एड्रेस हां मोर ना हला कृष्णचंद्र आ ताकर ना मोर ना हला 14 15 तमे केन आइछ मिया छ गोपपुर आ तमे केन आइछ मिया छ खपरपुर हरा बहुला का बोलिलो ए से पिला पर कृष्णचंद्र भगवान आसीचन गोपपुर रो आर ताकर संगे 14 15 के भी धरि के आइचन खबर एंता का जति कृष्ण आइचन हम गुटे कथा रे पत्रा माले बनी आर कहि पारबे का जोना ई पत्र रे आबो बाबू गो हां तमे यदि प्रकृत कृष्णचंद्र भगवान ताले मोर बहुत तुमके कथा रे पत्राबे गो कहना गुटे कथा पत्र कहि पारबो पचरा गो ए पिला माने तो पचरा बोलु छदलो का बोलछन पचरा बोलु छन ताले पत्र माने का सत पत्र में हिंता का ए ननी हले मते विश्वास नै लागबार की राती भगवान काहे आबे बोली करी मते तो बिले विश्वास नहीं लावा बिले बोलसन के बेलू बोलसन हालो तमे जेंटा नाले मुले इधर से उठी जगह तमर ननी हेदर कोन बिले बोलछे तुमके लाजो ना ए बानी ने पहुंची ते याद छ ओ से ढुड़ा झाड़ा रे सब ही दिला न बोललो सगवाटा उकले थिलानो बोलछन झाड़ा पर थिलानो ननी लो ताले कथा रे पत्र में केनता भगवान जी टा नै का ए ननी जे ई कथा कहि साइले जदि विश्वास हमकु लागबा फिर घर के नाही ढुकाऊ अरे इटा कृष्णचंद्र भगवान जदि प्रकृत बोले तापरे गुटे नाही पत्रा यहाँ दे काहे लाई जानि छ तमर दादा घरे नाही न आर जदि तमर दादा थिते बोले गुटे पत्रे थिति हेले यहाँ दे बस्ता करे लोदा होचे खाली गुटे प्रश्न रे केनदा पलाबे देखो पत्रा माने का आर का हुआए बेकुंज बिगारी मा अरे भववी नदिया हरी हर का हुआ है बेकुंज बिगारी मां हर भववी नदिया हरी ननीलो ताले पत्र माने का सत्य कहि परबे तो हर का हुआ है बेकुंज बिगारी मां भववी नदिया हरी नदिया हरी तक पका तुली मुड़े कहले परिवार मुड़े कहले पड़ी जदि भगवान हितिबे से प्रभुंकर जदि पाहाघरी टिके मुड़े पड़ताले बनी मुई त नारी जन्मगते पाली मा भवबी नदिया हरी कागुआए पे कुछ बिगाजी मा बाबा बिनती हरी ननीलो इने गुरे कथा प्रश्न आसबा काना जानि छ ताहले डायरेक्ट पत्रमा आर जदि तमे कुंज बिगरी गो आ कुंज घर तियारी मा कह कुंज घर तियारी जदि तमे कुंज बिगरी घर तियारी कुंज रस्तली में से कुंज रस्तली
प्रेलवनी আর তোহি কিয়ে গেলে চম্পা ঝরি গো ভবে নদিয়া হয়ে আগুয়াই পে পুট বিগারি মা বাবা বিনদিয়া হরে আর কে খেলে সে কুঞ্জর বেখামা এই কথাটা লাগুছে কোড়া লো এই কথাটা লাগুছে কোড়া কে বুড়া কে পাতি খম্বগো কে বুতুলিয়া আছে তুম গোমা কে বুতুলিয়া আছে তুম তারপরে আর কে হেলে কবাট গলি মবি নদিয়া হলি কুঞ্জ বিগারি মবি নদিয়া হলি আর গোটে কথা ঘর দুয়ার বনা খেলে রুয়াবতা যদি বন্ধন বন্ধা আসি পাটি জন খালো দেখালে যেন সে রুয়াবতা কে কে হিতরে রে পত্রামা আর কে খেলে তার রুয়াবতা গো আসলে ঠিক মনে লাগতা আসলে ঠিক হায় লাগতা কে খেলে তার রুয়াবতা भगवान स्वरूप पाटी यदि पिटी हेताले बनी मूर्ख विपिन बोले जाति तली मम बिनतिया हरि कुंज बिहारी मम बिनतिया हरि आमे जान पचराना जदि एटा कृष्णचंद्र भगवान सठिक कृष्णचंद्र भगवान हमर घर के एतकी निशानाटी आइछ सेई राधा कृष्णंकर नलकुंज जते बेले निर्माण हेतिला सेटा केन जगह रे बना हेतिला से जगह ना काना से भूमि रना काना सेटा केते लंबा थिला केते चौड़ा थिला तार उसार पिसार केते थिला तार झड़ी झंपा के हेतिले बाट केदरा थिला कोबाट केदरा लागि थिला तार पीढ़ा केदरा पड़ी थिला पाउच केदरा पड़ी थिला ऊपरे काना छाउणी थिला से चाबी के हेतले एन खुलु थिला जो पत्रग्राय बज से ईटा के हेतले निहि के हेतले पत्थर के हेतले सब कहबे जो बाबू कोई पारवा के घर के जीव गोवा पीला भाई पानमा अब बंदाड़ो हेमा गार को हेमा बोलछे लागबा जे याद छाड़ा तू कहू था मैं आए थे नहीं नहीं जी गोले तो पारे के जिमा ना बेटा प्रश्न की कना ये जान जे बैठा खाना खाना बोले जे नहीं नहीं ना पर्सन ना एटा दर्शन कर जे तुमको जान जकिनी पूरा खलानो जल्दी करो तो हां भाई हमर घर के जाइछले केते बेर परिसा आर थोड़े कहि दउ चा घटते बना हले जनता जगह जानी कर बना हसी
সেটা কেন জায়গায় বনা হয়েছিল সে রাধা কৃষ্ণঙ্কর অনল কুঞ্জ গধাপালি গোধাপালি বনা হয়েছিল হাটা নাই চলে পুরাণ প্রমাণ দেব তারপরে সেটা লম্বা কেতে ছিলা চৌড়া কেতে ছিলা 15x15 থিলা 15x15 তার বেড়া মানে কি হইতিলে বেড়া মানে এটা সে হরি টানি দিলা জাল ই লুহার পাইবার ই জাল যেন বলিছো ঝরি ঝম্পা কি হইতিলে এটা ঝরি ঝম্পা এটা ঘনি আইনতিনু আমি হেটা নাই খেই পারে গো পাত্র স্টোর তারপরে উপরে কানা ছোয়া হইতলা পিনা হেটা মনে নাই চলে পিনা কেদরা পড়িছিলা পাউচ কেদরা পড়িছিলা নিহি কি হইতিলে ইটা কি হইতিলে উপরে কানা ছোয়া হইতলা বাট কেদরা থিলা কোবাত কেদরা লাগিছিল তার চাবি মানে কি হইতিলে কে জগুয়ালি থিলে ক লো নো নাই ক জলদি লারা পড়া সিধা মুই কই পারবি কি দাও দো বাবু ইয়ারা যদি বি নি কই পারলে তুই পলাবো তো যদি তিনি কই পারলে মুই আছে বলে তুমি কোসনে হ্যাঁ তুমি যেনু ছাড়বা এর পিলা তারপরে ধরবি কেন আগো কহা বাটটা পতকে ঘুচি গলে হেনা ঘুচি গলা নি ভাব জম মারবার লাই ঘুষি পিলা যদি ছাড়ি দেলা মুই আছে ধরবা লাগে ধনে বলা ছাড়ে নি না পিলা ও মা বাবুরে তাহলে কই নেমা আকো শ্রী কৃষ্ণ ভ্রান্তি গণে রতন সুর সহস্রাদ লগো কুঞ্জ নির্মাণ আকো শ্রী কৃষ্ণ ভ্রান্তি গণে রতন সুর সহস্রাদ লগো কুঞ্জ নির্মাণ অনামিকা ভূমি খন্ডি হেতিলা আকো পর স্মরণে সঞ্চরিলা এ কর্ম নামে এটা তোই আকো জ্যোতি রূপ করা গয়ে তিনি রূপকু আকো জ্যোতি রূপ করা গয়ে তিনি রূপকু সজনী রে সখিরা চাপান গঢ়িলু তাকু কুঞ্জস্থলী 8 জন সার উচ্চটি 18 জন তার কানা টিকে তেদেগির শুনব কানা দিকে আর হিসাব করো তো তোমার প্রশ্ন আর আমার উত্তর তোমার প্রশ্ন আর আমার উত্তর থেকে শুনুথ হ্যাঁ শুনুছু বাবরে সে কুঞ্জ কেতে উসার থিলা কেতে লম্বা থিলা বলছ আগ কুঞ্জস্থলী 8 জন সার উচ্চটি 18 জন তার উদস্ত তহি মেরু তুলিয়া সত্য প্রতয় উত্তর ফরওয়া যেত আপর কলিটি তহি আগ দক্ষিণরে খুম্বগ হই প্রায় দম্ভ সদনিক সখী পতা হগি অচি রহি সজনিক সোনা মহি রে রাধা মহি গোর ফুসকি মাই আর পতা হগি অচি রহি आगो छोड़मुखी ब्रह्मा माना बसिची अष्टमुखी ब्रह्मा उरा पड़ेची आगो दशमुखी ब्रह्मा होइची पाटी शतमुखी ब्रह्मा स्तंभ चौकी जे चारि कवि वज्र कंटा आगो चारि पंडित टिक होई पारे पाटी सजनी रे सखी स्वर्ग जेते झरी झंपा सजनी को राधा मागी रे मोर आ स्वर्ग जेते झरी झंपा चौसठी ऋषि कुंजर खंब चारि धाम तही कुंजर कांथ आग चारि नाम सततीस प्रघट जे पिंढा कोठा मान सुण आग नगांती जुगाती गसिहांती वेदांती सजनी रे तुई पाव छटई पुण हे पाट पुलिस सुद्धा द्वादश कम पटाई छिलो तय छोड़ ब्रह्मवासी तोही आग खटी छंती सेवक के उपमा देवा सजनी रे
ନାହିଁ संदेह गला कि नहीं मने हला का बजरा ହେଲା କି ନାଇଁ ଗो आगो खाली चाष करी जो बोली करी आज खोला रे आनी करी खोले धान गोदई देले ना हे पारे खाली बिहन बाहर बार कथार पुलची बाले नहीं हे पारे पुरान प्रमाण के कहबो कंदा आगोनर कुंजर गही प्रहरिया शब्द भेटी तही द्वारी कंत भंत जे तार पड़ मोहनित कुल सहस्र दल गो वेद कुल को आभरणी आगम मेदिनी मारा को गछण बिड़ा करी आगम मेदिनी मारा को गछण बिड़ा करी नहीं पर से मेदिनी मारा बोले किए सेटा कणा मेदिनी मारा अर्थ कुश बोले का करथिली सेटा छबिड़ा कुश कुंजर निर्माण को लाल के छुआ हेतला सेटा ठोका ठोकिया माने नाही चली का हला का खेला जे मामू को गुटा गुटा पुआल भारी सरी जाउचे नोड़ाज भी जते रखी थिसन बांधी बुंदा कर सेटा गुटा गुटा पुआल भारी भी सरी जाउचे हेरे हेर की बरसे राधा कृष्णकर अनर कुंजरे छबिड़ा कुछ केनता करी खेला जे आगो छबिड़ा अर्थ बाबू रे देखो प्रत्येक कुंजगुड़ी जदी कुंज तन माने मुसन कुंभयन तो सेने देखबो बाध्य टिके पुआल एडकी पता टिके कुश देसन बाबू तेणु करी से राधा कृष्णकर अनल कुंज जायतले निर्माण होइतिला छण पीड़ा निर्माण कला बेले बोले छबिड़ा हां हां जे पहुंची पाल लागो पूरा पहुंचीबा केनता केड़े केड़े डाजे सेटा केड़े केड़ेटा तमर गाय रे रेटा गुटे गुटे पीड़ा बोले गईती बात हेले बाबूरे सखा जितले कुंज में निर्माण करी सानु सेने केतेटा कोबार लागिचे केतेटा झर काना झरका बोलो झरका तो केतरा थिला जे कहबो तमर झरका तो सरानो न कोबा तार बात बात आगसुल कोरे मंदिर रे भट्ट गसुल प्रकार लागि छे कोबाटो सुल क्षीर और कली किलोनी किलोनी खंजा पड़ी छिटावली गो कुंची बिराटी पवन आग हरे कृष्ण नाम गोपटा अछि जोड़ी सजनी रे আর চকি হই ভাগবত নাম বাবরে হেলা কা বতরা ନନି ହେଲା ପୁତା ননিলো এতকিরে পর হেই গলা আমকু আচ্ছা আচ্ছা সে বেড়াটা কে হেইতিলা বলছন हां কোহা গুড গুড আগমহানিত্য কুজগ সহস্র পাখুড়া জমা হই আছে সে কুঞ্জর বেড়া এই কথা যাবে বিশ্বাস নাই ব্রহ্ম নিরূপণ দেখে বজাই গো পৃষ্ঠবাস্তরি ফেরিত আগ ভীম ভয় কৃত গো বজরঙ্গীর সুত আগ ভীম ভয় কৃত গো বজরঙ্গীর সুত সজনী রে সখী বিপিন করে কবিত बाबू हेला वाला कबरटा खोलो बोल নাই গো মামু কালা নাই খুলে বলছো জানিছ দেখো আমার মনস নাই না লুকে বাকে কাম বলবে কেন কেন পিলামান কো ঘর কে ঢুকে আনু জন বলবে আর তোমায় ভুরতেই দেব যা বাবু ঘরে ফিরে যাবে কাম কমানি নেই হবার পরে হেতুলে আমি পিলা দুইটা আইছু নাই হে পারে আর ফিরে যাবে কহবে যা তোমায় ভুরতে গিয়ে কহবে যা সুসে মরি দিমু এটা হ্যাঁ। আইছু নাই হই যা का बेले बिला নাই হয় বলছো জায়গা নেই না তাকর ঘরে जे तोरे परियारे हेला हमको जगह देबो बोलती तू মা বাড়িয়ারে তো লোটা বুদা করে পুরি যাইছে লটা বুদা হয় লটা বুদা বি নেই মানু আমি है नहीं मिसवी देमो মশা চাবি চাবি মরাই দেবে গো পিলা সা হেনকা মশা কতে চবে হেইছু जे बाबू ताले कबर नहीं खोलन भाल कर करके ढुके ढुके आई जाऊंगा জানতে বুয়া দেখ তো हैं আমি হতলে গরি कना के ती हाथ मुचू जे टामड़ी बुती কেন পলে পুলা আনা দেখ তো টিকে পথরে পুতরা बाबू आमे कथा रे पचरे देखो तापजे जोना परमानी किनी ए कथा ते कला दस हसी ग मोदालसी কাই মে মার ধইলা তমকো পরে হসরি বেমার ধরিছে তমকে হেইতিবা बाबू रे कथा ते कला दस हसी ग मोदालसी ए तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी है
गो भुसकी खास